Color neto mga mami. Tapos, ganda lang niya. Tapos, ang lambot pa. Okay. Ang arte ko daw. Oh, mga mada, maganda siya. Size large. It's also branded pala from Uniqlo. 28 to 32. 28 to 32. Code only. Code only. 150, 28 to 32. Ganda na ito. Only. Wali, ako lang may type sa kanya. Code is only 28 to 32. Pas ba mga ate? Next mga mami. Be a princess. Okay. This one is square neck. Top detail, let's garterize. May shading sa side, garter ang sleeves. Smocking sa likod. Ayan siya. Only. Ma'am Arian, Malvar, yours na Ma'am Arian. Ma'am Arian, promise maganda to. Isumpa mo kapag pangit. This is 28, 29. 28, 29. Code purple. Code purple, 150, 28, 29. Smack siya sa likod, mga madam. 28, 29. Purple, 150 pesos. Ma'am Jasmine, yours na. Ma'am Jasmine, ito pa isa. Black and purple. Aganda rin to. Aganda ang babae. Ay, ate. Okay, ang ganda ng style nito. Okay, very dalagang Pilipina. Okay, may bewang mga mommy. It's very simple. A-line yung skirt niya. A-line ang skirt. 28 med. Code, black purple. 28 med, black purple, 150 pesos. Ganda to. Maganda siya. Pawis ka. Black purple, 28 net. Next na mga mami. This is next in color green. Color green. Crumpled. Church dress. Garter sleeves, mga madam. May tali sa likod. Tali mo. 34, 36 XL. Code sundalo. 34, 36 XL. Sundalo, 150 pesos. May tali ha sa likod. Eutropia, yours na boo. Fly. 34, 36, sundalo. 150 pesos. Sundalo. Pas, be? Pas. Next mga mami, itong cute lang din na to. Okay, this is like nyo, kaya lang maliit lang to.
May ribbon sa gilid. Overlapping style. Garter ang waist. Small semi-med lang. Small semi-med. Code yellow. Code is yellow. 150. Small semi-med lang. Yellow. Next mga mami. This one is peach. I sold na yung suot ko. Color peach, adjustable. Top details. It's garterized mga mami. Sleeves is puff with garter. Waist is also garterized. We have pocket both sides. Prinsesa ka ng kalawakan. Okay. Small to large. Okay, 24, 30, 32. Small to large. Code peach. Code is peach. 150, small to large. Peach. Ito mga mami, adjustable to. This one. Tulog na mga people. Tulog na ba? Basta peach. O mga mami, magsisale na ako. Okay, dun tayo sa sale. Baka mas gusto nyo yun. Okay. Okay pa ba kayo mga madam o bukas na? Magpahinga daw tayo ng early. Mga mami, sagot! Auntie! Sale? O bukas na? O tulog na? Ay, talaga nga naman mga madam. Talagang no answer. Okay, mag-sale na lang ako. Okay, whether you like it or not. 1, 2, 3 pass. O, lahat na na-flex ko, 50 million pesos. Okay, let's go. This one in black. Color black. Garter ang waist, square neck, may perlas ka doon, ate. Okay, garter din ang bell. Size medium to, mga mami. Size medium, code perlas. 50 million. Perlas ng Silangana ate.